Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on est venu avec un plat traditionnel algérien qui s'appelle taqti'a ou bien qatta warmi. Ça veut dire tu coupes et tu mets dans la marmite. Voilà la traduction. Donc, c'est un plat traditionnel de nos grands-mères avant. On va voir les ingrédients ensemble, Inch'Allah. Et ce qu'il faudra dans ce plat. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا لاباس في رحمة ربي إن شاء الله، وتجيكم لا فيديو تلقاكم بصحة جيدة إن شاء الله. ونقول لكم إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا، وإن شاء الله يخش علينا وما نفوتوش كما العام اللي فات. إن شاء الله يروح علينا هذا الوباء ونشوفوا أيامات زينين إن شاء الله، مش كما الأيامات اللي فاتوا. إن شاء الله يدخل علينا بالفرح والسرور إن شاء الله يا ربي. واليوم كما قلت لكم جينا مع هذا البلا تراديسيونيل تقليدي اللي هو التقطيعه او قطع ورمي تاع اجدادنا بكري يديروه، ومازال يديروه دوكا في بعض الولايات خاصه الشرق الجزائري والجزائر العاصمه ثاني يديروها، يقولوا لها قطع ورمي وحنا نقولها التقطيعه، وكاين يقولها مقطعه، كل اخر كيفاش يقول لها. يعني راح نشوفوا ان شاء الله مع بعضنا المقادير. Ici, on va voir les ingrédients ensemble. On va avoir besoin d'un peu de semoule, à peu près 200 grammes. Ça dépend de combien de nombre de votre famille. Là, j'en ai fait pour 4 personnes. J'ai mis 200 grammes de semoule. Là, j'ai mis quelques cuisses de poulet. Il nous faudrait un peu de pois chiches. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On peut la faire sans pois chiches. S'il n'y a pas un souci, c'est pas un souci. Un demi-oignon, 3 gousses d'ail, tomates concentrées 2 cuillères et 2 tomates entières que j'ai fait mixer dans le robot. Ça, c'est les épices ras el hanout, c'est un mélange d'épices, curcuma, piment fort. Si vous voulez mettre du paprika, c'est à votre goût, et du sel et de l'huile bien sûr. On va voir les étapes ensuite. هنا البنات شو لازمنا؟ هنا لازمنا شويه دقيق تاع الغنى. هنا رفدت هنا الدقيق تاع الغنى ليكسترا فان، يعني الرقيق طول فيه. كاين اللي يحب يخلطها يديرها نص فرينه ويدير نصها الدقيق، يعني هذا تاع كاستيون تاع ذوق. انا نحب نديرها غير بالدقيق. انا هزيت واحد 200 غرام هنايا لا 4 اشخاص. طريفه تاع الدجاج، شويه حمص من النخ، نص حبه تاع بصل، 3 سنينات تاع الثوم، فلفل، طماطم. هنا 2 مغارف تاع طماطم مصبره، هنا 2 حبيبات تاني درتهم في الروبو، رحيتهم في الروبو تاع طماطم، الزيت والملح والراس الحانوت، الكركم والفلفل الحار هنا اون بودغ. تحب ديروا بابريكا، اللي ما يحبش الحراره يدير بابريكا. هذه هي لي زانغريديون تاعنا. احنا رايحين نبداو ان شاء الله على بركه الله ونشوفوا طريقه التحضير. نبداو بالعجينه تاعنا، هي الاولى رايحين نشمخوها نعجنوها، يعني ما نكثرولهاش الماء، ما لازمش تعود مرخوفه البنات، ديروا لها غير شويه ملح وعجنوها بشويه تاع الماء. لازم تعود حاكمه روحها باه ما تعذبكمش، يعني كتعودوا تحلوا فيها. Comme vous voyez, là, j'ai commencé par la pâte. Donc, je vais pétrir ma pâte. Il faut pas mettre trop d'eau. Il faut pas qu'elle soit trop molle, la pâte. Il faut qu'elle tient. Donc, j'ai mis juste un peu de sel. Voilà, c'est tout. Une cuillère à café à peu près de sel. Et je commence à pétrir ma pâte. Voilà. Juste, j'ai mis un peu d'eau juste pour tenir un petit peu la pâte, qu'elle tient. Ensuite, je commence à la pétrir au moins 5 minutes. Là, je vais l'enlever du plat et je vais la mettre carrément sur le plan de travail et je vais la pétrir au moins 5 minutes. Voilà, ensuite, je vais la laisser reposer, comme vous voyez. Voilà, vous voyez la consistance de la pâte. كما شفتوا عجنتها، ملازمش ترخفوها يا البنات، ملازمش تعود مرخفه بزاف، بعطيكم الطاعه تحلوها. هنا عجنتها ودلكتها شويه 5 دقائق في البلون طرافاي، ومن بعد درت لها الفيلم هنايا ورايحه نحطها تريح. Je l'ai posé 5 minutes pour se reposer et je vais attaquer ma sauce. J'ai mis un peu d'oignon et mes morceaux de poulet. Je vais commencer à les faire revenir. Ensuite, je mets tout le reste, tous les épices, tout ça, le pois chiche, les tomates, tout ça. Et là, vous pouvez la faire aussi avec de la viande, soit avec de la graisse, soit avec de la viande séchée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la faire sans rien du tout.
c'est pas un souci. Donc tout dépend de votre moyen. Et là je mets tous mes ingrédients dedans, comme nos grands-mères avant, ils la faisaient juste avec de la graisse ou bien de la viande séchée, c'est tout. S'ils en ont pas, ils la faisaient sans rien du tout, c'est pas un souci. Donc voilà, je mets tous mes ingrédients ensemble et je mélange. Après je mets l'eau et je vais fermer ma cocotte. Je vais la laisser une demi-heure, le temps de cuire le poulet et les pois chiches. Voilà. هنا كيما شفتوا البنات درت كلش مع بعضها هنايا، ومن بعد مرقتها وفرميت عليها الكيكوطه وخليتها واحد الدميه طابلي هذاك الدجاج وداك الحمص، ووليت حليت عليها. مادام لا طابلي هذاك الدجاج رحت لاباط تاعي باه نحلها. تشوفوها كيفاش نحلها. Là, le temps de la cuisson du poulet, là j'ai coupé ma pâte en deux parce que j'ai pas assez d'espace sur mon plan de travail. Du coup, ça prend beaucoup de place. Du coup, je l'ai coupé en deux. Je vous fais montrer juste une partie. Une pâte, comme ça, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Là, il faut mettre de la farine, il faut l'ouvrir. Il faut qu'elle soit vraiment fine. Et si vous avez la machine à pâte ou bien la machine à baklawa, donc ça c'est encore mieux, vous pouvez l'ouvrir avec. Là j'ai fait pour ceux qui n'ont pas la machine, ils peuvent l'ouvrir comme ça, c'est encore plus... c'est pareil en fait. Donc voilà, je l'ouvre bien comme il faut qu'elle soit très fine. هنا كما شفتوا البنات درت لها قسمتها على زوج باسكو ما عنديش بلاصه في بلان طرافاي، ما درتليش كبيره بزاف. وفتحت درت لها فرينه وفتحها رقيقه كي تعود عندكم لا ماشينه بات هذيك تاع البقلاوه، تفتحوها فيها ثاني تساعدكم بزاف. هنا درتها لكم كيما باش تشوفوها بركي اللي ما عندوش لا ماشين تاع الفرينه تاع البقلاوه. دونك يديرها فيديو يدير الفرينه بيان كوم الفوت. شفتوا كيفاش فتحتها مليح، وراح نروليها نعمرها بالفرينه باش ما تلصقليش مع بعضها. نروليها مليح هذيك لاباط كيما السيجار. Là, j'ai mis beaucoup de farine et je vais commencer à l'enrouler comme un cigare en fait, complètement. L'enrouler tout doucement, voilà, jusqu'au bout de la pâte. هنا بعد ما روليتها كما شفتوا ندير لها شويه فرينه. J'ai rajouté un peu de farine. Ensuite, je vais commencer à la couper en rondelles comme ça, comme vous voyez. هنا كما شفتوا روليتها ومن بعد نكومونسي نقطع فيها كيما هاك دوائر دوائر، ومن بعد نبدا نحل فيهم. Je commence à ouvrir mes rouleaux, voilà comme ça, et je rajoute de la farine pour ne pas que la pâte ne colle pas. Je rajoute de la farine, voilà. Je vais ouvrir toutes mes rouleaux, les petits rouleaux. نحلهم تدريجيا هنايا كما شفتوها هنايا مع بعضها، وندير الفرينه باه ما تلصقليش. ومن بعدها راح ندهن الكسكس نتاعي بشويه تاع الزيت ونديرها لداخل ونفورها. وماذا بك ملي عندكم كسكس حاولوا تغربلوها في الكسكس غربال. عندكم غربال وسواف يعني في الغربال نحول هذيك الفرينه ودهنوا الكسكس تاعكم كيما هاك وديروها في الفابور de four. Là, une fois que j'ai fini, je vais la mettre, je vais la passer à la vapeur. Et si vous avez un tamis, vous pouvez la tamiser comme ça pour enlever le surplus de farine. Voilà, je la mets à la vapeur 5 minutes, ensuite je l'enlève. هنا كما شفتوا البنات انا درتها 5 دقائق برك فارت لا قسمه، يعني شمت الفوره برك نحيتها. فوالا نخليها هنايا بجهه، ومن بعد نروح نحل الكيكوطه نتاعي ونحل داك الدجاج تاع لي طابلي، نحاول نحيه ونزيد نمرقها، نزيد لها شويه ماء باسكو ينشف لنا الماء. ومن بعدها نزيد لها مغرف تاع طماطم مصبره ونزيد لها شويه تاع الماء ونخليها تغلي مع جوا هذاك تاع الفلفل. ومن بعدها نلوح لاباط نتاعي هذيك المقطعه نتاعي نلوحها لداخل. Comme vous voyez les filles, là j'ai ouvert ma cocotte, j'ai enlevé mes morceaux de poulet. Ensuite je vais rajouter une cuillère de tomate concentrée avec le piment et je vais rajouter un peu d'eau. Je vais la laisser cuire au moins 10 minutes. Ensuite je vais rajouter ma pâte dedans. Voilà. Ensuite je tourne, même si je rajoute ma pâte, je tourne en même temps. Faut pas cesser de tourner, sinon ça va coller.
Il faut la laisser cuire au moins 10 minutes. Comme ça, ensuite notre plat il sera prêt. Voilà. هنا كما شفتوا البنات، كما دوزنتها كيما هكا، درت لها الماء وزدت لها مغرف تاع الطماطيش والفليفله، ما استغناوش عليها، وخليتها لي واحد 10 دقائق. من بعد نلوح هذيك التقطيعه نتاعي لداخل ونخلط اون ميم طون. انا نلوح ونخلط باش ما تلصقليش، نخليها واحد 10 دقائق هكذاك، تحسوا بلا بات تمسوها تلقاوها طابت. هذاك مكان، هذيك هي كيما كنت تشوفوا راني نلوح فيها. لا شو ان تران ميت ما بات اي جو ميلونج اون ميم طون. هنا كاين اللي يحب يديروها نيه ما يفوروهاش، نتوما الذوق تاعكم. انا جو بريفير نفورها خير. هذه هي المقطعه نتاعنا. فوالا نلوح ونخلط اون ميم طون واحد 10 دقائق هكذاك، نطيب هذيك لاباط لداخل ولا شفتوها ناقصه شويه تاع الماء، ربما تشرب لكم، ولا زيدوها شويه تاع الماء. Là, je mélange, comme vous voyez. Et si vous voyez qu'il manque un petit peu d'eau, vous pouvez en rajouter un petit peu. Un peu d'eau, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Voilà, en mélangeant en même temps. Voilà. Et une fois que c'est terminé, voilà, c'est ça notre plat. Là, j'ai rajouté un petit peu de coriandre dedans. Et voilà notre plat de mqatta'a ou taqti'a. Plat traditionnel de nos grands-mères. J'espère que la recette vous aura plu. Et vous allez l'essayer. Et je vous dis à bientôt. هنا البنات هذا هو التقطيع نتاعنا، وان شاء الله المتتبعه نتاعي اللي طالبتها من عندي ان شاء الله تعجبها وتجربها. ونقول لكم مع السلامه حبوباتي، على بروشين ان شاء الله. مع السلامه.